koji su se vratili, ja bih rekao, možda 30%. Nije to velik broj. Mene ljudi, recimo danas, i ljudi koje jako dobro poznajem, pitaju, pa zašto se ti vrati iz Australije? To je pitanje. Pa ja mislim da je sudbina bilo i da odem iz Bosne i sudbina da se vratim. A nije bila namjera ni jedno ni drugo. Tako da je sve otprilike bilo sasvim normalno da se ja vratim, jer i kad sam otišao, bilo je normalno da odem zato što je ovdje bio rat. A moja djeca su već bila u Izraelu. Tako da je bilo normalno da odem da budem u svojoj djeci. Bilo mi je prilično jasno da, gotovo što su i moji roditelji bili, mislim, moj tata umro prošle godine, a mama je živa, da zbog njih i zbog nje i zbog toga što je ona sad zapravo vrlo sretna ovdje, da dakle opet iz tih porodičnih okolnosti ja sad ne bih tražila da idem negdje drugo. Međutim, da sam sama, vjerovatno bih razmišljala drugačije. Ta ljubav rasla, znači, što je svake godine ti bude lijepo, družiš se i to, i naravno da ta ljubav rasla. Ali s druge strane znao sam da godišnji odmor nije život. Ali opet, da, definitivno ti godišnji odmori su mi dodatno približili tu Bosnu i ideju o tome da ću se nekad vratiti. Mislim da je prilike i dalje, ja sam dalje vezan za BiH i ako odem odavde, neće biti to zbog tog što ja prestaću voliti svoju zemlju porijekla i rođenja, nego jednostavno otići negdje drugi gdje ali ne, mislim da neće mene ništa moći da ogadi državu. Mislim da se to neće desiti, tako mislim. Ali eto, vidit ćemo, ne znam. Kad me pitate, a meni još kaže još nije jasno što vi ostajete u ovoj zemlji. Pa valjda je to taj inat. Jer ja ovdje očito ne dokazujem više samo sebi da ja to mogu, da it's only a matter of time, ali dokazujem svima. Inat kao osnovna hipoteza mazohizma, povratnika u BiH sa intelektualnim kapacitetom. To bi ja tako phrase. To be quite frank, it was a bit more emotional and rational decision. And it's kind of strange because I'm not that type of person. I'm a very much rational and I would say calculated in terms of the goals and but I don't know what this is, if it's nostalgia or if something that's inherent in us, but it does also have to do with the built environment. Vratio sam se stvarno jer mislim da ovdje interno mogu da ispunim svoj život. Da gledam svoje vijesti, da jedem svoj burek, da jedem ove stvari. Neke stvari koje je očito moja mama radila vrlo dobar posao da mi usadi kao nešto što je inherentno moje. I da no amount of hamburgers and pizzas and trdelniks and whatever can ever replace the smell of morning burek ili nešto. Mislim, kako god to kliše zvučalo. To je internalization neke moje priče, gdje samo tvoje sunce, sunce tuđeg neba te nikad neće grijet kao sunce tvoje zemlje, bla bla. It's valid to a certain extent. External reasons bi bili definitivno taj desire to change, but realizing the potential of change can only happen in a country where change is needed. Zato što biti another brick in the wall u zemlji koja je već dovoljno sređena ne pruža nikakvu ličnu satisfakciju. Change can only occur ako vi shvatate svoj potencijal u tom procesu. Ovo je jako teško reći, jer se onda bojim da sebe ureknem.
slučaj bio, ali je bila i velika sreća u tom trenutku. Koja je djelovala kao ono što Anthony Giddens zove fateful moment. Da u tom trenutku, baš u tom trenutku, sam imala razloga da se vratim i baš u tom trenutku je tu za mene bilo mjesto. Mislim da je to bio način života, lifestyle. Taj način komuniciranja s ljudima, obhođenja. Način života koji mi jednostavno pasa. Tako bih rekao. Ja sam znao da je ovdje, znači što se tiče i nekih mogućnosti tog sistema, da je to sve negdje manje i na nižem nivou, međutim, ja mislim da je prevagnulo to nešto drugo. A to je nešto drugo uvijek lifestyle, način života, nešto što ti paše. It was my love for Sarajevo. Sorry. I think all of us who survived the war carry a bit of unresolved emotional attachment to the place of birth. And because it happens so abruptly and you can acquire a new life, you never get a chance to deal with that because you're too busy dealing with adapting into a new life. And this is something that just perpetuates. And you see, I am not that much of an emotional person, but every time it comes to talking about Sarajevo as a city, I get very emotional. And there aren't that many things that I get so emotional about. I can't figure it out for myself. I can't figure out why this happens. And to give you a rational answer right now, I cannot. And so for me, it's purely, in short answer is, it's my love for this city.